May konti kita may sabi ko. Men room ko ita. Meeting er. Video करता नहीं जाता है मिया 23 तारीख सारे हरनि 8টার সময় कमरेड धनंजय त्रिपुरा रमेश दासनि नगर এটা সামাজিকভাবে একটা আলোচনা পারাবৃত্তি আলোচনা সভা মানে ও সভা চলাকালীন বিজেপিনি দুষ্কৃতিকারী তপন চৌধুরীনি নেতৃত্বে 10-12 জন বড় ও মিটিং হামলা খালাयो रमेश दासनि नखाय हरिपुर एबोनि परे ब्रनो आक्रमण खाना बागे बुथानानि बागे चेष्टा खायका धनंजय त्रिपुरा चिनी CPIM पार्टी सम्पादक मंडली सदस्य और जिला कमिटी धलाई जिला कमिटी सदस्य बे लगे तंग युव नेता कमरेड दीपक दास सावित्री दास ब्लॉक टीला गंडासुरा विलेज कमिटी निर्वाचित मेम्बर बरावनो बुथानानि बागै रोखफ्रेखा ब्रो गंडासुरा थानाव आश्रय नाखा थानागो आश्रय नामनि परे ब्रनो थाना बिसिंनो आक्रमण खाना बुथारनानै हिने ब्रनो यागत सेमारना हिने खूब जबरदस्ती खाय पुलिस बाय एरपरे घटना जानुका भविष्य विभत्स चेहरा इनि CPIM महकुमा कमिटी विभागीय दफ्तर जा जा तमने आपने सुनना सब शेष कम्प्यूटर काहिनी लुटकायख्लान थाका नगद प्राय 30,000 तमने आने GMP ने 8,000 मेम्बारशिप रां एवं केस 20 থেকে 25,000 तमने अबद लुटकायख्लान थाका कम्प्यूटर लुटकायख्लान थाका तारपरे चिने एक गेस्ट रूम तमने बेडरूम सह सेवाई पेरेखा आलमीरा टेबिल दामी दामी खूब पुरानो प्राय चिनिम 70 इंग्रेजी चिनी रेकर्ड CPM पार्टी गणसंगठन नारी समिति गणमुक्ति परिषद TYF TSU SFI तानो जे माने सुबाइमान बिसिंतो ताव बंनो जे ताव जे मिया सुबाइनाय ता बंनो पुरा ताम ना जाना जों पुलिस शाखा लिखितभावे जों कमप्लेन दिनाय और कयेकजन एबो मुं जों मानखा जरा आक्रमण खायनाय
এই 6 জনের বংকা তপন চৌধুরী বফানি নীল চৌধুরী দুর্গাপুর ব্লক টিলা সুভাষ সাহা অমৃত সাহা দুর্গাপুর গণেশ দে বফানি বাদল দে গন্ডাসরা সমরজিৎ রায় জগবন্ধু রায় বফানি রাজেশ বিশ্বাস স্বপন বিশ্বাস বিশ্বজিৎ পাল পঞ্চায়েত সেক্রেটারি রানীপুকুর বিলিশ কমিটিনি বিলিশ সেক্রেটারি বরং এই 6 জনের নেতৃত্বে 30-40 জন বরং এই মসুদিয়া যিনি CPIM লোকাল কমিটি গন্ডাসরা লোকাল কমিটি অফিস দমনি অব সবাইখা শর্মা লোকাল কমিটি অফিস অবনব সবাইখা এবং ভীষণভাবে কোনাকা কৃষ্ণমোহন বেরাগিনী নব আক্রমণ খানে চেষ্টা খাইকা সাবিত্রী দাস লকটিলা बे नव आक्रमण खायका এবং जोंनाव ए टीम आसुबाय सासेया आरो नायै CPIM कर्मी समर्थनफोर आक्रमण खानाय बुथारनाय होनाय परिकल्पना नायहैनाय जोंनाव अत्यन्त निन्दनीय गुबै दुखुनांगौनिखौ जलिमानिखौ महाय आंनि 56 বছর বয়স राजनीति जीवन महाय बिगस्स चेहरा शुधु आंगिया गंडासरा बासिकियो नुगियाखौ টিউজে জুট সরকার 5 বছর রাজত্ব একে মাই চেহারা নুইয়াখো এবং 30 বছর কংগ্রেস নি রাজত্ব মাই নুইয়াখো বিজেপি আসলে গুন্ডা বাহিনী বিশেষ করে বড়করেই আইপিএফটি আইএনপিটি সিপিএম পার্টি বা এরকম কোনো নোংরামি রাজনীতি গুন্ডামি রাজনীতি মাসুল শক্তি পাইয়া একমাত্র ওয়ানসা কয়েকজন বাংলাদেশি তঙ্গ রন লগেও গন্ডাসরণের বাইরে তঙ্গ মস্তান বাহিনী गुंडा बाहिनी बीजेपी ने आश्रित गुंडा बाहिनी सब समय नेशाग्रस्त दं प्राय समय ब्रना हाइके आक्रमण चलायो आगामी दिन ब्रक खायनाय जों दाबी खायो ब्रना अनन्त ग्रेप्तार खायतो एवं आईन आईनि मते चलितो जों दाबो दन्ना खायनाय बिक्षोभ खायनाय ब्रना ग्रेप्तार खायनाय